Laro. Ano ba yun? Agadi! Uyam. Mapapansin sa'yo. Hello everyone. Papunta na kami sa Philoil. Philoil. Manalo. Current state ang init. Ito. Yan ang save. Hindi niya na inaangat yung senpai mo. Ginawa na ng pamaytay. Ay, tumingin sa baba. Sabi niya, let's go, Daddy! Let's go! Let's go, Daddy! Let's go! Go, go, go! Winners Rico for Icy Yellow. Malakas! 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 Right there. Hi! Like, pasa nga natin. Hi, Hi, guys! Pasa, pasa. Something that you said she doesn't get your humor like I do. Pasa, pasa. It's a typical Tuesday night. Video yan. The kind of music she doesn't like. Big bites. Ano gagawin ko dito? Cheater, Pasa ko? Pasa ko? Kita, video, video. Maka po. Hey, Yuri! Lolo Breeze yun, no? Breeze? Kinikilig na tayo. Asa mo? Sabi, kinikilig ka na naman. Alat. Basahan nyo ba? Basahan. Pasa nyo ba? Pasa dito. Oh, what the flake? Oh! Ay! Gulat ako. Oh, what are we gonna do? Who owns this? Wait, mag-record pa lang. How do you point 5 here? Oh, I think there's no option. Hello guys! Wait, what do we look like? Wait lang. Let's see. Oh. Hi guys! Kanina to? Hey! To whoever, Kanina. ano? To whoever who owns this phone, I hope you're living a good life. Yes, good luck sa college. Yeah. Ba't ka ba nagbaban finger? Hi! Kanina to? Say hi! Ay! Gano'n ito. Say hi! Ito ba yan? Kay Joy to? Okay. Kay Joy to eh. Pasa ko sa driver. Baka nasa Pasa na. Charing nagka-energy na. Ano ba nagpa-bad finger? It's not bad finger. Mom! Oh, di ba?
Bala ko to. Hoy, nawakan, pasa mo dyan. Hi guys. Guys, abutin nyo. Pasa nyo. Pasa niyo sa likod. Pasa mo sa likod? Pasa mo sa likod. Dabis, pasa daw sa likod. Paano na namin? Ay, sila dalawa yan talaga. Wait lang, wait lang. Okay. 1, 2, 3. May flash, may flash. Sinulo ko. Ay, siyempre, kita-kita yan. Tugi yan. Dila mo na, dila mo na. Porco Dio e porco Allah, ero con il mio costume figlio merdato a giocare a Fortnite, quando a un punto di camione, Cornella lecca cappella, tra l'allero, tra l'allà, porco Dio e porco Allah, ero con il mio costume figlio merdato.